अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता बनियाल साहब ने खड़का दिया है वफाकी हुकूमत को। वो चट्टान की तरह डट कर खड़े हो गए। एक तो वजारत जो दिफा थी उसकी दरख्वास्त को भी नाकाबिल समात कह दिया, और उसके साथ साथ आज जो इंकशाफात हुए वो बहुत खौफनाक हैं। जो खुफिया मुलाकात थी उसका भी बता दिया, उसमें क्या कुछ हुआ। चीफ जस्टिस साहब जिस तरह से लोग अफवाहें घड़ रहे थे पिछले 24 घंटे में कि सब कुछ मामला जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया, फिक्स हो गए, एक एक चीज़ आज ओपन कोर्ट में वजाहत के साथ पेश कर दिया उमर अता बनियाल साहब ने। उन्होंने ये कह दिया है कि भाई ये फैसला हो चुका है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, कम वक्त में कुछ भी हो जाए। एक तो उन्होंने ये बताया कि जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि मुलाकात करने वालों को भी बता दिया था कि मैंने अब ये फैसला कर लिया है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जो वजारत दिफा की रिपोर्ट थी आज उसको पढ़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी जो इस्तदा थी, इस्तदा उनकी ये थी कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस करवाए जाएं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट वापस ले। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा वजारत दिफा की जो इस्तदा है ये बहुत अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। टीवी पर सुना कि वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। बताया कि फैसला हो चुका है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जो बात हुई वो बड़ी अजीब सी थी। अगर वो तमाम लोग यहाँ ओपन कोर्ट में आ जाते तो वो बेहतर था। जब वो समात हो रही थी तब वो क्यों नहीं आए? सिक्योरिटी इस पे अटॉर्नी जनरल जो है वो बड़े चला रहे थे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मामला है वो बैरूनी खतरात से निपटने का मामला है। जो 2001 से सिक्योरिटी इदारे बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अभी उसकी भी तैयारी मुकम्मल नहीं है। तो इस पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात करवाने का कहा था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, तब भी अदालत ने नोटिस लिया तो कौमी असम्बली वापस बहाल हुई, वरना तो तमाम असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी थी। सूबाई असम्बलियों के होते हुए कौमी असम्बलियों के इंतखाबात भी होने ही थे। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद कहा आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बरतानिया में जंग के दौरान भी बर वक्त इलेक्शन हुए थे। हम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में बम धमाकों के दौरान अगर बरतानिया में इलेक्शन हो सकते हैं तो पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल करवाने का कहे? ये इसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल थे वो खामोश हो गए। उनके पास इसके ऊपर कहने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि दहशत गर्दी तो पूरी एक हिस्ट्री है दहशत गर्दी की। पाकिस्तान में दहशत गर्दी 2013 में हुई, फिर 2018 में भी दहशत गर्दी थी, उससे पहले भी मुस्तकिल दहशत गर्दी थी। अब ऐसा क्या है जो ऐसा क्या खतरा है जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकते? उन्होंने कहा कि आप बार बार अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में ऐसा क्या है? अक्टूबर में भी जो बात की गई है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से वो भी एजम्पशन के ऊपर की गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। अब अगर 2 सूबों में इलेक्शंस हो जाएंगे तो फिर हालात बड़े बिगड़ जाएंगे। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा ने भी अंदाज़ा लगाया है, हुकूमत अंदाज़ों पर नहीं चल सकती। मुज़ाकरात इस पे जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, बिलावल मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो बात है ये बड़ी खुश आइंद है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, और एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम पूरे इलेक्शंस एक साथ करवाते हैं। तो ये जो ट्विस्ट है ये बड़ा अजीब व गरीब ट्विस्ट है। एक तरफ वो कहते हैं जाहिर है कि हम एक साथ इलेक्शन करवाने की सलाहियत रखते हैं और एक साथ होने चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन करवाने की हमारी तैयारी नहीं है। तो चीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये जो रवैया है इसके ऊपर कई सवालात जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी और पैसों का मामला था। जब ये दोनों मामले हल हो गए तो फिर इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए। दहशत गर्दी का जो मामला है
یہ 1992 سے چل رہا ہے. 1987 پھر 91 پھر 2002 پھر 2008 پھر 2013 پھر 2018 ان تمام سالوں میں الیکشنز ہوتے رہے اور سیکیورٹی کے جو مسائل تھے ان تمام سالوں میں اس جو ہے وہ تھے, لیکن 2008 میں ان سب سے زیادہ سیکیورٹی کے مسائل تھے. 2007 میں تو بے نظیر بھٹو بھی شہید ہوئی تھی, اس کے باوجود بھی جو الیکشن تھے وہ صرف 40 دن ڈیلے ہوئے تھے. وزیر اعظم کے پاس جو معاملہ تھا وہ اسمبلی کا جو معاملہ تھا یہ کیسے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھیج دیا. اٹارنی جنرل صاحب سمجھنے کی کوشش کریں, یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے, آپ ہمارا نقطہ نظر سمجھ سکتے ہیں. انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی جو کچھ آپ لوگوں نے کیا. جو اٹارنی جنرل کی رپورٹ تھی وہ بھی پڑھی گئی کمرہ عدالت کے اندر. چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر بھی بہت سارے تضادات ہیں. پھر جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مذاکرات کا عمل ہے وہ ہو رہا ہے, ہمیں آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. تو پھر ملک بھر میں ایک دن انتخابات کرانے مذاکرات پر سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو نوٹس بھی جاری کیا, اور آج جو سماعت تھی وہ پھر کل تک ملتوی ہوئی. اور اس میں آج جو امپورٹنٹ تھا کہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ نگران حکومت کے 90 دن سے زیادہ برقرار رہنے کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں. اس وقت ملک میں پریشانی کا عالم ہے. مذاکرات کے بارے اور کمیٹی بنانے پر جب چیف جسٹس نے پی ٹی آئی وکیل فیصل چودھری سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پارٹی سے جو ہدایات ہیں وہ لے کر میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا کہ اس کے اوپر پارٹی کیا کہتی ہے. لیکن دو تین چیزیں جو سب سے اہم ہیں, ایک تو جو پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کروانے کی استدعا تھی اس کو بھی مسترد کر دیا عدالت نے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ آپ اپنی جو فیصلہ ہے اس کو واپس لے لیں, اس کو بھی مسترد کر دیا. اس سے آج کی جو سماعت سے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی کہ جو ملاقات ہوئی تھی وہ ایک ناکام ملاقات تھی. ہم نے آپ کو بارہا کہا, چیف صاحب کا جو موقف ہے کہ وہ اس عمارت کے اوپر اگر بم بھی گرا دیں تب بھی الیکشنز ہوں گے, وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایک انچ تیار نہیں ہے. آج واضح ہو گیا تمام جو خدشات تھے, تمام جو تھیوریز گھڑی گئی تھی الیکشن نہیں ہوں گے, وہ آج سب کچھ ایک ایک چیز کر کے سامنے آ گئی ہے. ہاں, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اب معاملہ عید کے بعد تک شاید چلا جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشنز لیٹ ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن بہت لمبے لیٹ ہوں. ہاں, یہ ضرور ہے اب ان کو پیسہ نہیں ملا, ابھی تک ان کو پیسہ ملے گا, وہ تیاری شروع کریں گے, وہ نئے کوئی بہانے گھڑیں گے. ایک چیز واضح ہوئی کہ عمر عطا بندیال صاحب, ان کے باقی دونوں ججز چٹان کی طرح اس تمام مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. انہوں نے آج تمام جو خدشات تھے ان کو دور کر دیا ہے. جو منافقین تھے ان کی اس سے بڑی سبکی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی ناکامی نہیں ہو سکتی کہ چیف جسٹس نے آج اوپن کورٹ میں کہہ دیا کہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.